Yeah, do you watching K-drama? K-drama? You watching? Yes, You ano ba, Meteor Garden. Tignan natin. Yun lang yung nasubaybayan. Hmm? Meteor Garden, Micho. Daomenzi, Shansai. Morning! Ay, Nay, okay lang, sa likod ka, Nay. Okay lang sa ano? Mayo. Meron na kayo. Ay, buto na ha? Caring. Sana para mamang. Naunahan ka na. Ay, may araw kami. Ka na, mamang. Araw. Ay, hindi ka sa unahan? Mamang, sarap ka. Ilalagay ko lang. Okay. Sorry, may araw kami. 주행을 시작합니다. 안전운전하세요. 회전입니다. Oo. 800m 앞에서 Akala ko Boracay yung punta mo. 회전입니다. Yes. We're going here. The Florentino. Florentino. Yeah. Like, yeah. Yeah, just follow the ways. Well, follow the ways. Yeah, 한국 사람이요. Korea here, Korea here. Koreano. Kaya mo yan. Magaling ka naman mag ano eh. Di ba hindi ka Ilocano lang ako. Ilocano na lang. You first time encounter Korean drama. Yes. First time. Nanay. Korea. Oh, si Yung Nanay. jowa ni Nay, di ba? You speak English fluently. Oh. Nanay Ethel. Yeah. My English not good. You're saying not good also. You good English? No. No? Yeah, we same. I'm not good 전방에 English. 신호 위반 단속 카메라가 있습니다. 200m 앞에서 회전입니다. Korean novela. Yeah, do you watching K-drama? K-drama? You watching? Yes, You ano ba, Meteor Garden. Tignan natin. Yun lang yung nasubaybayan. Hmm? Meteor Garden, Micho. Daomenzi, Shansai. I don't know the people. Korean na sila. Hindi ba? Hindi ba? Ano yun? Ilocana? Kala ko Korean. Ano ba yung isa? Endless Love. Jenny. Jenny Blackpink? Blackpink? 직진하세요. No, Jenny. No. Jenny. Sa Jenny, yung BHW ng ano. Elevated. Endless Love. Ano ba yun? Yung nakabike siya, yung ano nila. Lagi siya nakabike. 200m You 앞에서 학생이에요? You student? Or what? Teacher? No, What is we your are work here? Health workers from Hmm? Belmont Health Center. Health workers, yeah. Health work. Oh. Actually, I'm looking workers here because I'm planning to build a business here. Yeah, actually, Okay. I'm looking workers here in the Philippines. Look for a job. No, I'm looking Filipino people worker. Okay. To work in your company. My company. Oh my God. Oh, nai! Company! Oh, ano? Yeah, you really you. What if I hire you? Mamang Uy, yun. ano na tayo? I-hire May mga ka niya. question and answer interview, no? Yeah, big salary, big salary. Wow! Big salary daw. Philippines? Yeah, planning to business here. Yeah, still looking for establishment for my business here.
Hmm? Oh, what business na? Like It's said, a Pogo. Pugo. Oh, nanay. Oh. Nanay Pugo. only small. I'm looking at, here. Yeah, I hire you here. My company. Pogo. 직진하세요. No. You know Pogo? No, I'm not No? familiar with Pogo. You're not familiar with Pogo? Yes. Pogi only. Hmm? Pogi. What is Pogi? Pogi handsome. Pogo. Here, Pogo. Ah! Yeah. Pogo pa. Dahil Pogo. Pogo pala. Yeah, selling egg here. Ah, okay. Diyos ko. Yun lang pala. Tapos nataas sa salary mo. I have a friend in Pampanga, Pogo Farm. Ah, Pogo Farm. Literal na Pogo. Yeah. Yeah, quick. Yeah. Yeah, quick. Yeah, quick. 회전입니다. But my problem here, my Tagalog very a little Tagalog. Kunti Tagalog. Yeah. Kunti lang. Content. Kunti lang. Small. 800m 앞에서 더? 회전입니다. Yeah, 그런데 Aaron, what's your name? Shane. Hmm? Shane. Yeah. And how about Angel. Angel? Yeah. Hazel? Ethel. Susan. Oh yeah, 반갑습니다. It means nice to meet you. What? Nice meeting you too. Yeah. Just call me Mr. Hoon. Moon. Yeah, Hoon. That's my last name, Hoon. Moon. My first name is Sutang. Hutang. Sutang. Suta. Kala ko utang. Puro utang na lang. Hmm? Hutang. Mamang. Hutang. Sutang. Sutang. Last name Hoon. Sutang hun? In Korea, Hoon Sutang. Mm. But here, yeah. In Philippines, we eat sutang hun. Oh, really? Yes, noodles. Mm. Pansit in Tagalog. Noodles. Oh yes, noodles. Pansit sutang hun. Yeah, delicious. Yes. 맛있어요. Yeah, 맛있어요. But actually, I'm originally from North. North Korea? North Korea? Huh? North for view. North Korea! North Korea! Wow, he's neighbor! He's also from Fairview. Who? Oh, you really? Yes. Yeah, I live there in North for view. From Angel. Oh, yeah, 반갑습니다. 200m 앞에서 회전입니다. Kapitbahay mo na ba yun? Diretso. Yes. Kaliwa. Kanan. Kanan? Kanan. Ah, hindi. Diretso only. Yeah. Kanan kali. Wa. Oh, yeah. Yeah, I learned a little Tagalog. Makan Da. da. Ah. Po Gi. 것 Che. 바 회전입니다. Hi. 하이 and 타 Oh. very good. Very good. Wait. Go. Yes. Yeah. Here. Yeah. Try she. Yeah. You're good din. Para tayo nag-aaral. Thank you. Thank you. Where? Here. Wait lang, gigilid lang natin ha. Wait lang, gigilid lang natin ha. Ano to? Ito, prank? Alam naman
naman namin na yun, sir. Kaya nga binigyan Sir. namin. Ha? Yes. Sino nakakaalam? Ako. Bakit mo alam? Siyempre, nakafollow ako sa Baba. iyo. Yay! Ay, Galing no, naman. Free ride? Picture tayo. Picture tayo. Okay na picture. Apa. And... Yan. Thank you po. Ay! Apo. So yun nga, ako po ay isang content creator, vlogger. So ito yung camera. Okay. Hinahanap ko eh. Ito nasaan eh. Weh. Pero, sinabi na sa amin. Ano ba talaga? Na-prank ka? Hindi. Hindi. Bakit hindi? Kasi, Alam may na ano na namin. kami. Orientation. Sila rin nakakalam eh. Sila. O sila, try ko Hindi hindi. nila alam. Hindi Ha? nga. Hindi nila alam. Kaming Kasi dalawa siya lang. yung nakabook eh. Siya yung nag-book. Pero alam Ayun na sa namin. likod, hindi alam. Hindi nila alam. Ito lang dalawa. Opo. Ako yung nag-video rin. So okay lang ba isama ko sa content ko? Yes! Yan, baka may shoutout kayo. Hi! Shout out po sa family Yan, ko. sa trabaho nyo. Saan ba ka Sa nagtatrabaho? Belmonte Health Shout out sa mga Center. pasyente namin. Magpabakuna kayo. Yan. Opo. Kailangan ng bakuna. Opo. Yan. Sa mga baby. Kagagaling lang natin sa Barangay 463. Salamat po sa cooperation. Ito pala, bibigyan ko kayo ng sticker. Yeah! Thank you. Thank you po. Yan. Thank Don't you. worry. So dahil yan, dahil followers, it's a free ride. Thank you. Yan. Thank you po. Welcome po. Sa FB. Mhm. Opo. Pati sa YouTube. Sa YouTube Ay talaga? Yes po. Yeah. Mama So yung pag-book nyo kanina, alam nyo na o hindi pa? Sabi ko parang familiar to. Sabi ko sa kanya, parang familiar siya. Said, wait lang. Mhm. Sabi namin yung ano yan. Yung vlogger. Kaya Nadali. matawa lang kami. Ah. Oo, pero sila nila alam. Yung sa likod namin hindi. Hindi Hindi na alam. alam. Spell siya talaga yung nakafollow. Thank you. You're Sir, welcome po. thank you po. Thank you. Thank you po. On cam ba tayo? Oo, Thank you po. Hi, thank you. Ingat kayo ah. Ingat kayo sir. Baka ano kayo budol kayo. Ay, sige, okay. Naiwan na yung dalawa. Kasama na daw tayo sa Sige pa, okay lang. Thank you, sir. Thank you. Ah, Thank you, yan. sir. Paano ka, sir? Salamat po. Thank you, sir. Ingat po, ingat. Mhm. Thank you po. Yan, bye-bye. Prank. No. Nagpapanggap na Koreano pero Filipino. Annyeonghaseyo, pasahero'y gulat na gulat seryoso. Pero di nila alam ito'y biro lang. Don Vertos, tawa-tawa nang walang katulad. Don Vertos, the great pretender. Good vibes sa kasada, tawa lang no wonder. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Ang bati niya sa video ni Lodi, talagang mag-enjoy ka.